Kivu Diaspora Sound tena tunakuja tukiwasalimu ndugu zetu, hata kama tumechelewa kidogo, lakini leo kwenye mtandao wetu kama kawaida kwenye studio ya Kivu Diaspora tunakuja na mada mpya. Hapa kwenye studio tuko na yeye mwenyewe Yves Zack, mtoto Mswahili jogoo microphone. Anashindikiziwa na yeye mwenyewe anaitwa Lucas mtoa watu Voltaire. Donc masuliko calme kama ça vile tulikuwa tunamwambia. Donc malgré ma turbulence, malgré ma devoirs mingi, on devrait quand même tout faire pour répondre kwa invitation yenu na kujibia ku message tulipasha kupana leo, kama vile tuliongea gouverneur wa Sud Kivu alisema batoto ya beke iko sawa na kwa wao. Bon, ni opinion yake, anaweza kuwa na tort au anaweza kuwa na raison. Yeye ndio anajua Johnny alisema vile, lakini gisi aligeneralize iligusa iliconserne batu yote ya Bukavu. Alisema batu yote ya Bukavu tunakuwa waiwai, ndiye pekee alijitia ndani. Batu yote ya Bukavu wanakuwa waiwai. Je ne sais pas, bon, ni kakitu mwaka mzuri kenye hatungeacha kapite inaperçu. Na tulipasha kwanza tukachanue tujulize ile concept kwanza. Bon, mkiswahili kwanza sio kwanza tutafute kwanza tuchambue. Buyuwai enjoy. Buyuwai ni le fait ya kujitia mu vitu vyenye kuangalie. Au najifaa na hiyo kumbe haujui. Ndio definition ya buyuwai mundenge yetu ya Kivu Diaspora. Yani kimbelembele. Bon, on ne sait jamais, kama vile tunasema, unajua maisha sometime naomba kuessayer kuangalia, na gouverneur aliongea ile terme hatujua aliongea sur base de quoi, na sie tulipisha tuikamata na tuessayer kuichambua, tuingie ndani. Est vrai, Luka wanawazia kama batu yote ya Kivu wanakuwa waiwai ya Bukavu? Bon, ile mi siwezi weza kusema kama batu ya Kivu, batu ya Bukavu wote ni waiwai. Kama gouverneur alisema vile, iko na marezo zake na ile ni opinion yake, na mtu ni kurespecter ma opinion ya mtu mwingine. Yeye ndo anajua ni alisema vile. Mais tunaweza patia ba intervenant wetu parti, kila mtu a intervenir atuambie yeye anawazia ni juu ya nini gouverneur alisema kama batu yote ya Bukavu ni baiwai. Surtout ça, acha basi tusikie kwanza ile concept juu hatupendi kukamata muda mingi juu ni ka échange kidogo ya maide na peut-être kuna raison, kila mtu aisiye kufanya retrospection, afanye examen de conscience kwenye kuangalia siki vinyeo grand nasema ni vya kweli wala hapana. Si dimwe ni vya kweli, par ya kwa responsabilité iko nini? Unaona unaweza kuchanger mpe wapi? Non, na kama unaona kama haiko vile tu ne reproche de rien. Bon, mimi nawaza pia kuko pia basuto, mimi nawaza na waiwai. Bien sûr. Yeah. Na yes, alors tuko na intervenant wetu online. Unataka kwa jambo unaitia wapi na unataka kuparticiper kwa emission? Ndio nitaka kuparticiper, naitwa kwa jina la Espoir. Niko Nairobi. Na Espoir unatia Nairobi. Vipi? Salama na mimi niko Garson Beck. Okay, asante. Lakini ya kwanza mnataka mnipatie muda kabisa. Hiyo ni pointi nzuri sana ambayo waliana ya leo basha kwa baiwai sana Bukavu. Maana Platoni yako uko libre, plateau iko juu ya batu yote ya Kivu Diaspora kujiexprimer. Jisikie huru, akush. Ndio, asante kwa kunipa hiyo wakati. Nashukuru sana Kivu Diaspora kwa kuweza kuzidi kutupatia information na maemisio za mzuri. Mungu azidi kuweka nguvu ili muendelee kuelimisha jamii. Asante. Nashukuru sana. Ila mie point yangu kabisa kama gouverneur anaweza kuwa alisema ya kwamba watu kwa Bukavu ni waiwai, ni ukweli ni waiwai. Naona wewe uko unamwapuye. Mimi namwapuye ya 100% kabisa watu wa Bukavu ni waiwai, surtout generation ya leo. Hapana wale watu bagra ya zamani. Hao wa leo wakuyakuya. Donc unasema kama leo ndio waiwai biko, donc unapuye ile mission ya zamani ya Garson Beck. Unaweza penda turudile tena tu tulamushe wale bagra warudie masolo.
ile kabisa. Nilipataka ile emission yenu, ilikuwa ni emission mzuri sana, na mukwe mnazidi kutafuta wale bagra ya zamani ili bakwe na reveiller conscience yao wabiana ya leo yenyewe wanakuwa waliwahi kushinda watu wote. Maana acha wewe kujua nani ndio wa Bukavu na iko nani ndio wa Bukavu. Kila mtu ni politicien, kila mtu ni bosi. Naona mtu alipata $10 anaenda na kunywa biere teju washa katumbo, anaenda uza chemise mwaka wami mashingi kule wanaipunguza na kweli ni sirmezi. Pale ndio ni convaincre kako garçon peke kama na hiyo ile flow. Ok, sasa unaappuyer gouverneur sur base de quoi? Unasema tukupatie muda pour t'exprimer. Basi hatuna sasa mimi naweza t'exprimer comme ça tu viens kusema solo tendelea. Ndio, asante sana. Nitaka kujiexprimer kidogo kuonesha genese kwa partir ya année 1994 wakati wa Hutu waliingia Kongo. Okay. Bagra wakati wa Hutu waliingia, watu walikuwa naishi mzuri na Wanyarwanda, tulikuwa tunaishi nao mzuri, lakini mu maneno na sisi na nsetu wakati vita ilianza, bale Bagra zamani walikimbia kwa walitaza Kisangani wakaenda Kinshasa, kwa walindaka za Rwanda, kwa wengine waliingia Uganda, Nairobi na kwa walienda Bulaya. Donc, si je comprends bien, on a essayé de détailler, kuonesha kama avant guerre ya Kabila, donc il y avait quand même une simplicité, batu walikuwa bitu ilikuwa calme. Donc après guerre, ndio mnaona batu wanaanza kujiplacer kwenda Kisangani, kule kote kuna sema ndio tutakuongea. Ndio nitaka kuongea na example iko palpable. Zamani mimi nakumbuka kwa kianguka mumatope kuna ukichekea, lakini leo ndio waganasosha kwa waiwai ukianguka mumatope hivi manake karibia mzime tayo watakuchekea mpaka wote mwenyewe ulianguka. Usibomole jenga pale. Sio wewe ndio unabomolaka pale. Alors, sasa mnisikize basi ni developer kidogo. Juu mnasema muda wenu ni mdogo sana, na mimi ni tu wengine ni waache wengine plateau watapiga masimu, ila itakuonesha kama wabiana leo surtout ba motard, surtout ba jeune ya leo ta Bukavu sijui ni nini. Unaona jeune anaenda Goma iko mubato, jeune anakamata anaenda kule mbele cha kunywa makombe, anaanza manaka ataanza debate politiko na kujiuliza kama yeye njoo kamera, kama yeye njoo Tshisekedi, kama yeye njoo na na utana ba jeune mabiki ya kushuka Uvira kwenda Bujumbura. Bajena kikala bawili wanaweza ikala mkiti ya mbele mwenyewe badala tia kuya politike mule, basi wote watasema mkati. So najiuliza ibu yuwai. Wakati juzi guvernera nasema bajeni ya Bukavu ni waiwai. Kweli mimi nisema guvernera alifanya analizi nitaliona. Na mimi nasema na muakuia 100% na Kivu diaspora iendelee kupatia watu espace kama na hizi na emission za hivi ili watu bawezi kuwa naongea kiukweli muziki kuejikia bajeni ya Bukavu basha pitisha na uwai. Ndiyo papa, tunasikia kitu unasema na unapana mapwe mbili pale, unasema batu te basha kwa politiciens surtout wakimbato kiingia mabisi, matren, mabato banajifanya bakushinda wa politiciens. Na kama mimi nilifuata bien nasema depuis entrée ya Bahutu, manake ile infiltration ya Bahutu ndio washajifanya sasa benye mungini sasa benye mungini maake balihama journaliste kusema nilisema wakati Wahutu waliingia wakati mnona sisi vita inaanza Wahutu wakapanda kule kumamilima kule mawalungu wakaanza fanya ile majisma yao ya makasiterite makolta wakati walianza shuka Bukavu wakakutana wale wa chenege na wengine wabeba wakwenda kukimbia wale wakupenda matumbu kwa wanaanza kwa makopa nao tunapatia wabeba makasiterite wanaenda Rwanda kwa ofishia wakaanza uza kwa parcelle wanaanza uza kwa magari na kwa moto wabeba wanakuwa wange wanakuwa wa emboli grave tola ngoma. Na ingine point unaangalia jene mtu anaweza kuwa iko anaanza kama sisi tuko Nairobi naweza fika pale Bukavu, unaona jene anajifanya yeye ndio bosi, kumbe kuna tegemea mfuko wako anakoyoma ma restaurant za shehe, anaanza kuonyesha madepenses za ajabu kwa yumu mfuko wako. Jene anaanza kunywa, anaanza kijana masimu mshiko sababu anakuwa na karatele wa kunywa makombe ase kikuya kwa duru kuko fete kwa kuduru kuko fete na kipofu ndio kwa mulango. Mimi nakwambia ulikuwa naenda kuzia bile yako pombe ya $20 utotana shali anakwambia nenda mtoilet anapiga masimu na kutana bajeni wote wanaala kumezi na jilizo kwa kwepe. Sasa abatafuti kazi ni kwenda mangua mavieti
wanaangalia manguo washakuwa na batairi wao wanabapunguzia manguo, ndio na jina shakunywa mapombe kama nyemwa mabusie kama primus tumbo na vimba, ndio anaanza kupita makariki kutongoza wa maumio wetu ni boss akipita mbele wao ikufrate tunaanza lalamika ndio ya kukaa mbinde maana yake tukifuata masolo yako bien mweze kupana information sana muongelee sana hii situation ya Bukavu bajene wanaharibika tunategemea mmoja wa diaspora ndio tunajua hii TV yenu kabisa inafika mbali hata si Nairobi tunaipata 100% hatukuwa tunabangoya sana ila tunashukuru kuona hata kama mlianza nyuma ila atungelala. Asante sana Papa Espoir kwa kutupatia mawazo yako na unapana kameme position yako, unasema unapuye idee ya gouverneur. Merci kusoutien yako na tunafikiria kama tunaweza kupatia basi watu nafasi nyingine wanaweza ita kama ulikuwa na neno 2-3 ya mwisho ya kuongea kwa msasi tusonge mbele na kipindi. Na salamu sana kubatu ya Nairobi, salamu sana kubatu yote ya Goma, salamu sana kubatu yote ya Manyema, batu ya Ituri, watu ya Uvira, Kongomani wote ensemble tunawasalimia. Sio kama ulikuwa na kitu cha kusema tena kusudi tuendelee na tusonge mbele na deba. Ya mimi nilikuwa na maoni ya mwisho ni juste recommendation ya kuwaomba watu wa diaspora kwa sababu tunaona emission inakuwa ni mara nyingi samedi ama dimanche. Sasa kama mnaweza kuwa mko na hata na uwezo wa kuweza kudiversifier mtu si tuko hapa tunamtuko mkonfinema mnaweza kuwa mnafikiria hata muziki ama masinema tunapenda vipindi vyenu ili kwa tunaona vya kunyumba na tuko mbali na kunyumba hatujui ya kunyumba lakini tutakuwa tunashukuru sana kuona mnakuwa mnatia maemission hata information kwa kunyumba tunasikia tunafarijika juu unaweza piga simu kunyumba wanakupatia mavigo ya maajabu lakini kama tunaona partir ya chene yenu tunasikia kama vile na kufariji. Njoo maoni yangu ya mwisho na kuwashukuru sana kwa kuweza kunipatia tena hii fasi ya kuweza kupaza sauti na kuongelea juu ya hii point ya watu wa Bukavu. Merci beaucoup Papa Espoir kwa essayer ku faire signe de vie. Tulikuwa na Espoir kutoka Nairobi. Sijue Papa unasema yeye na masolo nyo jamaa anasema. Bon, nisema kumremercier kwanza ndugu Espoir na kuambia bandugu yetu wenye wanatufuata partout mu monde ke tuko tunafanya agenda, tutakuwa na maprogramme ya mingi donc tungali tout au début tuko tunaangalia ya kufanya, tutapapatia vitu ya bien na mtakuwa satisfait. Hapo intervention yake nilikuwa na question ya kuuliza, sijue kama na wewe hivi vyenye anasema sawa, sijue wakati gani wewe ulitoka Bukavu, mais sijue kama na wewe à ton époque ilikuwa Bukavu ulikuwa uliweza vivre une situation qui a relaté. Bon, d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas tromper dans les consciences yangu. Au-delà d'être Diogo à microphone, j'estime que je salue d'abord en passant l'excellence, monsieur le gouverneur Tongo Abidje, garçon bec, donc nouvelle génération. Na maefforts zenye kwa nafanya juu ya kupeleka province yetu mbele, Kivu diaspora iko nawe kabisa na tunajua kama mambo itakuwa check na iko naendelea kwa check malgré ma difficulté. Bora nyo lisema juu ya Basutwa na Bujuai, mimi siwezi kuongea le contraire. Peut-être siwezi ndio kupata le tempérament ou bien le courage ya kugénéraliser. Mais j'estime que kuko maka isolé, par exemple ça ville Espoir anaongea, il y a de ces cas isolés. J'estime que avant la guerre il y a Kabila le père. Oui, il y avait les Babakouaït, walikuwa pale, et puis tulikuwa kana respect moya, tulikuwa kana amour, tulikuwa collaboration. En tout cas, Bujuai kama yoteleta buyo api kwanza bagra bakukokola. Bagra wanakokola, kila gra, hata gra wa Kadutu, hata gra wa Bagira, hata wa Kwesans akikutana mfopa anakokola. Donc, kulikuwa respect moya hivi yenyewe hawezi kuleta michezo, unaona. Bon, peut-être par rapport à vitu benye Espoir anaongea, je ne peux pas faire beaucoup de commentaires. Ni ma constat zake zenye anasema na kwangu mie kitu kinaweza sema ile Bujuai, oui c'est vrai, gouverneur a raison, batu walikuwa iwai sana. Kila mtu ni je le connais. Kila mtu ni je le connais. Non, leo anapana makai yuko particulier. Mimi naweza ongea ka nyiko un peu plus facile yenye nilipata mtu mwenye aliniita hapa juzi ananiambia kuko groupe ingine yenye iko masiku ya watu bana comment on les appelle les commissionnaires. Non,
Les commissionnaires, mais c'est l'excellence hii kitu naomba ufuatilie mzuri kwa sababu ces gens là banaleta pia bitu ndio bujua yenyewe kunasema. Na mkivu diaspora sisi tunakitu kutoboa ngoma. Biko banajipermettre kuingia mpaka mkadastre. Un commissionnaire analipa franga mkadastre, anaenda kusoma madokima za batu, anayua kwenye parcelle ya mtu iko, anayua hektare, anayua jina, kisha anaanza kuderanger, wanakusukia uzishe. Niko na preneur, yeye peke anaanza kukatia bei. Ile yote ni mabujuwai. Naona. Sasa tutaita ile haya. Et aussi peut-être ni le problème est jeunesse yetu iko nayo, jeunesse yetu ni bavivu ba kujiinstruire. Sasa pale ya kujiinstruire ba développer ma connaissance zabo banaikalia mwima pombe ya bei chini. Moi je ne pense pas que ni problème ya kujiinstruire, mais ni problème ya kutafuta argent facile. Voilà. Naona. Ile kutafuta argent facile, mtu anakula kujasho yake. Naona. Kitu yenye gouverneur anasema mimi nakibania sana. Avant niingie mu point ya piku gisi Bwana Espoir anamaliza kuongea. Tukamate hii kaya watu ya nani hawa commissionnaire. Papangu abije kuko mwenzetu moya Bukavu pale alionesha chini ya feu rouge pale. Chini ya feu rouge batu biko wanajenga mumai. Eske sini bujua ile yote. Wale watu walienda jenga kule. Commissionnaire anaenda mkadastre anambia kuya jenga hapa. Nao wakujenga, nao wakuuza, nao wakuuza. Wale wote unaposha piga fimbo. Parce que dans le cas contraire, qu'on se dise que mwezi wa kende kuna venir hapa. Sa mgezita bururuka pale, tusione information inapita simu watu wanaishi. Juu wakati yenyewe tuko tunadenonse vitu sasa ndio yenyewe gouverneur kunasema bujuwai. Unatoka kama watu unakuya ulioikale, ukishaanza kaishanje yako 2 jours 3 jours, madame anaanza njia ya Kampala na rudia, unakamata kadepo kwa wachingazi na wao mpaka ujengi. Unaenda jengea wapi? Unaenda jenga mumugezi. Sasa mvule tawe wale watoto kesho gouverneur akisema kwa muyo est anafanya makosa. Totalement raison. Donc mimi nawaza kama gouverneur kuna raison na sometimes watu yangu naomba tuchanger manta. Non, na kuchanger manta tunapaswa kujianza kwa sipeki. Voilà pourquoi tuko tuna revendiquer toujours na tunafanya recours kwa grand prêtre wenyewe walikimbia zamani. Zambia ba vie retour. Non. Kivu diaspora iko hapa donc mcree platform yenyewe kwanza ni masolo tu tukumbushane wa nini. Naona. Naona. Tu tufanye hai. Juu turudilie tena wa grand warudie. Bali tena kutukokola kokola. Bi désordre visha kwa mwile siku kwa nyingine groupe mwa nasikia tule type ba montagne. Non. Bandugu yangu mimi nawaambia kitu moja cha kweli, bi gouverneur anasema kama buyuai iko trop ni kweli. Na hii mista kushika luka. Tukamate hapa gouverneur president wa republique. Anaongea affaire confinement. Batu wote waikale kunyumba wakati ya corona iko na uwa watu iko hivi na hivi. Mwe wale tunaona mtu mzima anakamata tu kabatoka iko saka kinga, anaenda kamata bapetie tuanze bazungurusha mumaya. Non. Leo ni banani banaperde. Haiko si. Et autre chose ya kusouligner, ile bateau ilikuwa ya inatumika na système solaire. Mais banaendelea juu ya bulevi, banaendelea mbulevi mpaka 19h30. Biko wanazunguka mai mwe pale pembeni ya mai bora. Mulikuwa hamuone mpigie gouverneur wala mpigie ba polisi wakiba toshe bafunge bale watu. Ma batterie na kwa décharger et pas de tena énergie solaire. Moto naisha, banaita ba pêcheur wakiba saidia. Kisha bote wanasema baende ngambo moya mkabato bakamate photo souvenir. Kama bato nabo kanaenda. Na tutasove mwenzao bote wakawa shaleo. Leo hii sasa tunaperde watu. Jushi bote tunajua. Bujuwai natupita, bujuwai. Hii yenye gouverneur anasema bujuwai. Mimi sijaweza kuipinga defense que mimi nawaza il faut tuangalie pia. Il faut kuangalia kisha kuchanger mentalité kama hatuya changer mentalité yetu, hii Kongo yetu tuko tunarudia nyuma sana. Bukavu ni fasi kwenye ile Kivu ile nafasi kwenye kutoka ba intellectuel wa mingi na ba intellectuel wa mingi biko wanatoka. Meangalia mafasi za mingi. Hatuko tuko tunajikuta tuko tunazunguruka aron. Non, buma rivalite wenye hauna maana. Unaniangalia na roho mbaya unanichukia kwa nini? Sijui. Non. Mwenzako analeta bule. Donc bujuwai unatafuta tu kwe aliuza kinga na mimi ndouza moto. Aluza nini na alijenga pembeni ya mai na unaenda jenga mule mtingi. Utakufa na mvula pale kisha tena batu waanze collecter franga, batu balizama mumai juu ya nini yote bujuwai. Unaona? Bujuwai. Non, hivi tu wenyewe Bwana Espoir anasema hapa. Non, vraiment franchement iko na raison. Ukiangalia vrai
surtout na hawa master wengine wakona makampala manini. C'est vrai sote tulikuwa tulitembea Afrika na tunatembea kule kupale kuko tuma groupe tout monde anza mule asa fika mubisi surtout mu bateau utakuta ka groupe mwaka watu mabande kala kule mbele washi kuliko napiga pombe bananza politique kia mokia kasi wanashinda politique wanashinda wa politicien. Vraiment c'est décevant mes frères et sœurs, c'est très décevant. Et wakati yenyewe mnasikia autorité mzima nasema bwana mko waiwai donc tunashindikana. No, manake anajisentir haiko soutenu na population yake. No. Kila mtu iko na leta vyake venye anajua anaongea. Egoisme. Kila mtu anajitaka ye mwenyewe. Naona kila mtu anataka kwa nini tusiungane? Kwa nini tusishikane mikono? Kwa nini tusifunguane akili? Naona ile yote ni maafere yenyewe inakuya, yenyewe inapita. Donc il faudrait que tu essaies de prendre conscience na tuweze kuangalia kama tunaweza kuapuye gouverneur wa wetu mwenyewe anatumika na sie na maaction zake ba grand yetu ba grand ba garçon bec. Ulisikia hata kisu grand kwa ni prononcer siku mkubwa ale bec. Unasikia kwanza hapana sisi tunasemaka garçon bec. Atu hata kuiprononcer fie bec. Unasikia Benito anakuambia garçon bec. Tukana nous sommes là na tunamwambia kama mlikuwa Bukavu yeye ilikuwa igere na gouverneur jeune sans moyen. Pourquoi tuwezi fanya kama tufanye plateforme tuongeye masolo ikuwe bien tuappuyer gouverneur tuappuyer kuparler tuache na si trace un jour kuparler pamoja tunaweza avec kama tu as changé mentalité. Je ne pense pas kama ile nchi yetu tutaisaidia kitu. Gouverneur iko na chikaza avec le peu de moyens qu'il a, iko nafanya hatuko tunamfanyia propagande, mais quand même s'il y a de bonnes choses tunapata sema na kama huko vitu mbaya tunatobola biko wanafanya magoudron ukiangalia wanafanya magoudron. Acha kwanza goudron biko wanafanya goudron wanafungula mifereji mchana busiku mnaenda tu kwa maana ya sonde vraiment. Sasa ile maji tena tafungana pale na pasula barabara au barabara na pasuka. Non. Tukamata ile njia ya kule kulise kupanda kule ulikwenda kwa maistem. Barabara iko na kulika hii tuseme na tabujua nini ma construction na shiki. Fasi ya kujenga mai yenyewe mai inapaswa pita tu manyumba tu kila mtu anataka ajenge unataka uko na hii ni vitu vya dunia. Uko kote ya frontiere huko. Allah. Kote ya Ruzizi manyumba ilala mwile kilima inaangukaka kila siku banabomola banajenga. Donc Kivu Diaspora leo atupati kupiga masolo ya trop, tutaka tu wapige intro. Na intro anikuambia kama masolo ni gouverneur anasema ni ya kweli. Haiko vile papa. Iko na raison. Mimi naanza tumsutenire na kama unajua kama uko sutu punguza. Na kama unajua kama hauko sutwa binakuona. Kivu Diaspora hiyo ni masolo tukuteona ngoma na kuleta animation na sasa vile tunasikia ndugu yetu Espoir anatuambia oui nous allons faire des efforts kuangalia katika semaine tuko tunafanya kwa emission budogo kwa quelques minutes na kumettre batu à jour ça yote na kwa kila time. Il faudra we cannot take a lot of time and I don't know if you have something to say. Nasema merci kwa wote walitupatia time ya kuwa na shie kwa siku ya leo. Na muendelee kutusapoti na tuko na besoin ya makonseil yenu na masuggestions zenu, bien que bitu yote habitaenda gisi tunataka, mais avec effort yenu na makonseil zenu tutaese kuendelea kuongeza maeffort tuwapatie produit iko très bien. Merci beaucoup kwa kutufata na tunawasalimu watu wote ambao watajipatia muda kwa kutufata tena na kufuatilia na kupartager emission kama vile inawezekana kwenye page yetu na kulike. Na kwa kumalizia tutakwambia wale wenye wanataka kuwatakazia mambo za biashara yao, ma video zao, manini yao, mtaweza kumtafuta Kivu Diaspora wala kwenye email yetu ya Kivu Diaspora iko hapo kwenye page yetu, kwenye site yetu. Tunaweza kupromote kazi yenu na benye pia banaweza penda kuparticiper mu emission fulani au iko na theme yake fulani ya kuongea, iko karibuni kabisa na milango iko wazi. Kivu Diaspora iko pale juu yenu na juu ya kuleta uamsho mpya avec la jeunesse consciente. Nous disons bon week-end
bon début de la semaine, bon dimanche, bitu vyote vya mzuri tunawatakia. Merci.